Hello students, good morning and welcome to my new video. देखो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास से पढ़ाई थिला कैपेसिटर्स इन पैरेलल. ओके सो आज हमें देखिबा गोटे न्यू टॉपिक. ओके न्यू टॉपिक रो ना हला कैपेसिटर्स इन सीरीज कनेक्शन. ओके तो हेडिंग दे दे स्टूडेंट समझते. इट इज कैपेसिटर्स इन सीरीज. वेरी इंपोर्टेंट. देखो स्टूडेंट्स कैपेसिटर्स इन सीरीज कनेक्शन. तो फास्ट हमें देखिबा डायग्राम ड्रा करिबा. ओके कहार डायग्राम ड्रा करिबा कैपेसिटर्स इन सीरीज रो डायग्राम करो समझते. देखो बीटी कनेक्शन खास कर दे. दिस इज सपोज दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स एड से हो गया. दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव. V is the कौन पोटेंशियल डिफरेंस. देखो स्टूडेंट्स V is the कौन पोटेंशियल डिफरेंस. ओके टर्मिनल A is the terminal, then B is the terminal. देखो स्टूडेंट्स V is the कौन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B. ओके जे कैपेसिटर तैयारी करो सीरीज कनेक्शन. दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, देन सेकंड कैपेसिटर, तापर आसीबो n नंबर ऑफ n टा कैपेसिटर नै जेबा डॉट 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 दे दियो n नंबर ऑफ कैपेसिटर. ओके स्टूडेंट्स देखो it n number dot it take first capacitor na kono C1 is the first capacitor, then C2 is the second capacitor, then Cn n number of capacitor. Okay students C1 হচ্ছে একটা কোন পজিটিভ, সো এটা পজিটিভ. দেখো এটা কোন নেগেটিভ, সো এটা পজিটিভ চার্জ. এটা পজিটিভ. দেখো এটা নেগেটিভ, সো এটা পজিটিভ. এটা নেগেটিভ চার্জ. ওকে স্টুডেন্টস দেখো এটি কোন হবো এই ফার্স্ট প্লেটর চার্জ কোন হবো প্লাস কিউ. এটা হচ্ছে মাইনাস কিউ চার্জ. এটি ফার্স্ট প্লেটর কোন প্লাস কিউ, দেন মাইনাস কিউ. এটি চার্জ প্লাস কিউ, এটি মাইনাস কিউ. ওকে দেন ফার্স্ট ক্যাপাসিটর C1 র V1 ইজ দ্য কোন ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল বা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স. C2 র কোন হবো সেটা V2, Cn র কোন হবো Vn. ওকে স্টুডেন্টস দেখো কি ডায়াগ্রাম. দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম অফ ক্যাপাসিটর ইন সিরিজ কানেকশন. ওকে দেখো এবে দেখো থিওরি স্টার্ট করিবা. থিওরিটা কোন হবে দেখো থিওরিটা হবে ক্যাপাসিটরস. ঠিক মনে রাখো স্টুডেন্টস ইন প্যারালাল কানেকশন. ইন প্যারালাল কানেকশন প্যারালাল কানেকশনে কোন হবে দেখো সেগুলো সিরিজ রে কোন হবে দেখো সিরিজ কানেকশন রে. ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখি দিও স্টুডেন্ট. ইন প্যারালাল কানেকশন কোন হবে চার্জটা কোন হবে চার্জটা ডিফারেন্ট. ওকে স্টুডেন্টস চার্জটা ডিফারেন্ট and potential difference is kona habo same. hala mone rakho in parallel connection charge is different, then potential difference ta kona habo same. so series re kona habo charge same rahibo. dekho charge is same, charge ta same rahibo और potential difference ta kona habo different habo. different ba olga. okay students it is concept dekho in parallel connection charge ta kona different, पोटेंशियल डिफरेंसटा सेम. सेवा सीरीज रे कोन हबो चार्जटा सेम और पोटेंशियल डिफरेंसटा डिफरेंट. ओके स्टूडेंट्स देखो एबे थ्योरी देखिबा स्टूडेंट्स. कार थ्योरी कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन देखिबा. ओके तो केते बेले सीरीज कनेक्शन को आजीबो देखो कैपेसिटर आर said to be connected in series. केते बेले series when the second plate okay the first plate second plate when the second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor and so on. okay student देखो capacitors are said to be connected in series. केते बेले सीरीज को आजिबो जेते बेले when the second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor and so on. देखो ये first capacitor और second plate टा second capacitor और first plate से कनेक्शन हबो एंती चलिबो and so on. ओके ए B को B पॉइंट एटा अर्थिंग ड्रा करो.
B टा कोटी कनेक्शन ऑफ अर्थिंग से बोले पैरेलल कनेक्शन भी कर देबो डायग्राम सेम पैरेलल कनेक्शन भी सेम डायग्राम here the terminal B here the terminal B is connected to earth okay student connected to earth okay student देखि दिया theory next कौन हबो देखो if v1 v2 dot vn okay students v1 v2 dot vn are the potential difference of the capacitors with capacity कौन कौन कैपेसिटी कौन कौन अच्छी C1, C2 डॉट Cn देखो स्टूडेंट्स इटी V1 कहां पई C1 रो C1 पई V1 टा कौन पोटेंशियल डिफरेंस C2 पई V2 कौन पोटेंशियल डिफरेंस Cn पई Vn कौन पोटेंशियल डिफरेंस ओके स्टूडेंट्स ई V1, V2 डॉट Vn आर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर्स with capacity C1, C2 dot Cn okay students then इटी कौन हबो V रो फार्मूला कौन हबो V रो फार्मूला हबो देखो V रो फार्मूला V1 plus V2 plus dot dot Vn give equation 1 दे दे स्टूडेंट्स give equation number 1 ओके ए V माने कौन लिखि दे where V is equal to कौन V is equal to potential difference V is equal to potential difference V is the potential difference between A and B terminal. A and B terminal. Okay, students. Potential difference between A and B terminal. Okay, students. एबे कोन करिबा V1 रो फार्मूला बाहर करिबा देन V2 रो फार्मूला देन Vn रो फार्मूला देखो स्टूडेंट एठी V1 रो फार्मूला कोन हबो देखो एठी V1 रो फार्मूला हबो देखो Q by C1 ओके से V2 रो फार्मूला कोन हबो Q by C2 से Vn रो फार्मूला कोन हला Q by Cn इक्वेशन नंबर 2 दे दियो सब को 2 दे दियो we know हमें कौन जानि देखो we know V is equal to formula कौन Q by C चार्ज बाय कैपेसिटी V is equal to Q by C give equation number 3 देखो स्टूडेंट्स एबे कौन करिबा इक्वेशन 2 और 3 रो वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 रो वैल्यू इक्वेशन 1 रे पुट कर देबा पुट दिस देखो स्टूडेंट्स एबे कौन करिबा using equation 2 and 3 in equation number 1 we get put कर दिया देखो using equation 2 and 3 in equation number 1 2 और 3 को equation 1 पुट करो तो v रो फार्मूला कोड देखो v रो फार्मूला अछि q by c is equal to v1 रो फार्मूला कोन v1 रो फार्मूला अछि q by c1 v2 रो फार्मूला q by c2 प्लस vn रो फार्मूला q by cn ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो तबर हम कोन करिबा देन q by c एटी कॉमन केते आसीबो q कॉमन आसीबो दैट इज q कॉमन आसीले कोन हबो q कॉमन आसीले 1 by c1 plus 1 by c2 plus dot 1 by cn okay students q cancel that is this is the final answer हबो एबे 1 by cs कर दिया 1 by cs s for series 1 by cs is equal to 1 by c1 plus 1 by c2 plus dot 1 by cn okay students give equation number 4 दे दिया give equation number 4 इटा हो फाइनल आंसर ओके इक्वेशन 4 को हमें थ्योरेटिकल लिखिबा थ्योरेटिकल कोन हबो देखो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओके द रेसिप्रोकल ऑफ स्टूडेंट देखो रेसिप्रोकल the reciprocal of resultant capacity when capacitor connected in series the student very important the reciprocal of resultant capacity when capacitors connected in series is equal to sum of reciprocal of individual capacity
कैपेसिटी ओके स्टूडेंट देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट এটা হচ্ছে 1/cs ইজ ইকুয়াল কোন ফর্মুলা 1/c1 প্লাস 1/c2 প্লাস 1/cn এনটা ক্যাপাসিটর যাব এটা তিনটা থিলে ফর্মুলা কাও তিনটা ক্যাপাসিটর থিলে ফর্মুলা হবে 1/cs ইজ ইকুয়াল টু 1/c1 প্লাস 1/c2 প্লাস 1/c3 সেটা দুইটা থিলে কোন হবে ক্যাপাসিটর 1/cs ইজ ইকুয়াল টু 1/c1 প্লাস 1/c2 ওকে স্টুডেন্টস তো এই যে ফর্মুলার তার মিনিংটা কোন তার মিনিংটা হচ্ছে the reciprocal of resultant capacity when capacitors okay when capacitor connected in series is equal to sum of reciprocal of individual capacity okay students this is all about capacitors in series okay students okay যদি এই ভিডিও যদি ভাল লাগুଛି মানে কাইন্ডলি লাইক কरो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पाखर थिया बेल आइकन को दबाई दियो ओके स्टूडेंट्स যদি ভিডিও যদি ভাল লাগুଛି মানে काइंडली सब्सक्राइब कर दियो ओके स्टूडेंट्स बाय